आमी 6 म्हयन्या उपरांत आयज पब्लिकेक आनी प्रेसाक मिडियाक आमी कांय विशयाचेर ब्रीफ करता. कांय ज्वलंत प्रश्न आमच्या फुडें उबे जाल्यात आनी ताका लागून ही धाकटुली प्रेस आनी मिडिया लागीं आमची भेट जावन आसा. पयले सुवातेर ह्या 6 म्हयन्यांमध्ये जितले लोक त्रासांत आसात, जितले लोक कोविडाक बळी जाले आनी जितले लोक आमचे ह्या कोविडाच्या दुयेंसाक सांपडले आनी खूब त्रास आनी वळवळे काडले, तांकां सगळ्यांक आमी सलाम दितात. सगळ्यांचो उगडास करून तांच्या खातीर आमी श्रद्धांजली अर्पितात. इश्टानो, ह्या वेळार कांय घडामोडी जाल्यात. सरकारा कडल्यान कांय पावलां मारल्यांत. ही पावलां कामगार विरोधी, लोक विरोधी, गरीब विरोधी आनी तांचेर जुलूम ह्या सरकारान केला. आमकां ह्या कोविडाक लागून वेळावेळी रस्त्यार येवपाक जावंक ना, कित्याक सरकारान सेक्शन 144 लायलोलो आनी लोकांक कशें कैदी कशें करून दवरलेले आनी आपल्याक जाय तशें ह्यो सरकार राजवट आनी आपले उपाय करीत बसलेलो, जावं तो केंद्र सरकार जावं ते राज्य सरकार. अशा वेळार आमी हालीं ज्यो घडामोडी जाल्यात पार्लमेंटान हाच्या बद्दल कांय आमी सांगूंक सोदतात आनी ह्या विशयाचेर लोकां फुडें आमचें मत दवरूंक सोदतात. इश्टानो, पार्लमेंटांत हालीं सुमार 4, 5, 7 बिलां फटाफट पास जालीं. 3.5, 4 वरां भितर लगभग सिरीज ऑफ बिल्स, महत्वाचे कायदे पास जाले. टू द बँकिंग रेग्युलेशन बिल, फार्मर्स 3 बिलां शेतकारांची, फार्मर्स बिल आनी त्याच बरोबर इन्शुरन्स बँकिंग अमेंडमेंट बिल आनी वर्कर्स कोडिफिकेशन बिल. 40 आनी 4 कामगार कायदे, 3 कोड्स म्हटल्यार सगळे मेळून 4 कोड्स तेणी तयार केल्यात. आनी अशें आसता कामगारांचे कायद्याचे तेणी इतले डायल्यूट म्हटल्यार पातळ केला की मालकांक ताचो भक्कम फायदो मेळटलो. इश्टानो, ह्या सरकारान कामगार विरोधी, गरीब विरोधी आनी त्याच बरोबर सामान्य लोकां विरोधी जे कायदे केल्यात ते म्हटल्यार बँकिंग रेग्युलेशन बिल, ते म्हटल्यार एसेन्शियल कमोडिटीज बिल. तातूंत कांय आवश्यक वस्तू खाणा जेवणाच्यो जावं ते सिरियल्स म्हटल्यार दाळ आनी कितें, त्याच बरोबर ऑनियन्स, कांदे, पोटेटोज आनी दुसरे कितें म्हटलें तेल, ऑयल्स, खावपाचें ऑयल, ते सुद्दां तेणी एसेन्शियल कमोडिटीज हातूंतल्यान म्हटल्यार गरजेच्या वस्तूंतल्यान तेणी भायर काडला. हातूंत हाचो अर्थ ह्या कमोडिटी, ह्यो वस्तू हे मोठे मोठे पयशेकार सांठून दवरूंक शकता, ब्लॅक मार्केट करूंक शकता, होर्डिंग करूंक शकता, ताचो प्रेस वाडोवंक शकता आनी अशें करून सामान्य लोकांक ह्यो आवश्यक वस्तू गरजेच्यो खाणा जेवणाच्यो तांच्या हातींतसून पयस करूंक शकता. आनी पयस जातल्योच हे आमी ज्वलंत उदाहरण पळयलां दिल्ली आनी सगळ्या आख्ख्या देशांत जेन्ना एसेन्शियल कमोडिटीज ऍक्ट आनी ताचे प्रोविजन स्ट्रिक्टली सरकारान इम्प्लिमेंट करूंक ना तेन्ना. इश्टानो, ज्या तरेन सरकाराची योजना आसा हे आमी वेळावेळी सांगीत येयल्यात लोकांक आनी सगळ्या कामगार वर्ग हे जाणा की कामगार विरोधी आहा, हे कॉर्पोरेट सेक्टर तांच्या खातीर आसा आनी सरकार आयज फक्त नारे दिवपाक भायर सरला. फक्त स्लोगनियरिंग, आत्मनिर्भर, 2 करोड नोकऱ्यो दर वर्सा तयार करपाच्या जाग्यार आता सरकार म्हणटा स्वतः तुम्ही नोकऱ्यो तयार करा.
you empower yourself and create employment. We will not give you any employment. या 2019 गेल्या वर्सा सुमार 50 लाख कामार आसलेले बेकार पडल्यात. आयज तरुण आणि इतर जवान ते खूब अस्वस्थ आहा. कारण कित्याक ते नोकरेंतल्यान भायर पडोंक लागल्यात आणि अशा वेळार ते खंतिश्ट आहात. ते दे आर इन ॲगनी. खुबश्या जाग्यांनी आमी सुसायड केले आणि कितें म्हणून आयकतात. हे सगळें जावपाक कारण ह्या सरकाराची योजना. ह्या सरकार बायलां विरुद्ध आहात. हे सद्याक या कोविड लॉकडावनाक वेळार चायल्ड लेबर वाडला, बायलांचेर अत्याचार वाडलात, डोमेस्टीक वायलन्स वाडला. हे सगळें आसतना सुद्धा सरकारान कसलोच योजना करूंक ना लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाक. टुरिझम इंडस्ट्री गोंयची परिस्थिती घेवया. गोंयची परिस्थिती जर पळयत 2 लाख लोक फ्रॉम 5th मार्च 2017 सून आयज मायनिंग बंद जाल्ल्याक लागून कामांतल्यान आणि नोकरेंतल्यान धंद्यांतल्यान ठप्प जाल्यात. ताच्या बद्दल सरकार आयज करया फाल्यां करया फक्त मोठी आश्वासनां दीत आहा. कॉन्क्रीटली जे सरकारान करूंक जाय आसलेली, जी जबाबदारी घेवंक जाय आसलेली ह्या मायनिंग लोकां खातीर आणि ह्या मायनिंग धंद्या खातीर, ह्या पर्यावरणा खातीर, गोंयच्या खातीर, गोंयकारां खातीर हे सरकारान आजुनी कांयच करूंक ना. कोविड येवच्या पयले कांयच करूंक ना. कोविड येवन आणि फक्त स्लोगनियरिंग आणि नारेच दीत आहा आणि लोकांक फटयत आहा. दुसऱ्या वाटेनी तुझे टुरिझम इंडस्ट्री ठप्प जाला. लगभग 1.5 लाख लोक आणि नौजवान आणि लोक सगळे आयज टुरिझम इंडस्ट्री बंद जाल्ल्याक लागून मार खाला आणि गांवांनी एक भशेचे दुयेंस आणि बेकारी हे वाडलेली आहा आणि लोक सारको खंतिश्ट आहा, दुखान आहा, त्रासांत आहा, वळवळे काडटा. हाच्या बद्दल कोणाक कितें पडलेलें आहा. त्याच बरोबर आमी आयज बारीक पळयात कंपनीनी कितल्योश्यो कंपन्यो बंद जावंक लागल्यात, कामगारांक काडूंक लागल्यात. दुसऱ्या वाटेन सरकारान कायदो बदलला. आयज मालक सुद्धा म्हणटा ह्या सरकाराक आणि सरकारी यंत्रां जी चलता तातूंत करप्शन आहा म्हणून. मालक सुद्धा उदक्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आरोप करूंक लागला ह्या सरकाराचेर करप्शन वाडला म्हणून. सो आमी कितें म्हणून खंय म्हणून वेचें आनी कितें म्हणून घेवपाचें. एका वाटेन म्हारगाय वाडला, दुसऱ्या वाटेन करप्शन वाडला आणि तशेंच हे सरकाराच्या योजनेक लागून आमकां बायलांक सुद्धा आता नवे कायदे काडून जे खतरो आहा ह्या खत्र्या वेळार सुद्धा खतरो जे डेंजर आहा हे एकदम हॅझार्डस आहा त्या कंपनींनी सुद्धा काम करपाक जाय, रातचें काम करपाक जाय अशें म्हणून सरकार म्हणटा. रायट टू स्ट्रायक, कामगाराचो जो अधिकार आसलेलो स्ट्रायक करपाचो तो न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिलांत कपात केला. तुम्ही आतांच आयकलां जे फार्मर्स बिल 2020 तातूंतल्यान जय जवान जय किसान काबार. आता जय किसान काबार आणि जय जवान जो आसा आता आमी थंय सरकारी योजनेक लागून लोकांचे जे आमचे जवान सुद्धा आसा आयज दे आर फेसिंग व्हेरी डिफिकल्ट टायम्स इन द कंट्री. बेकारी वाडला आणि अशा वेळार आमी सरकारा कडल्यान अपेक्षा कितें करपाचें. सरकार डिनाय करता सगळें व्यवस्थित ऑल इज वेल म्हणटा. ऑल इज वेल आणि कितें चड जर प्रेस करीत आणि क्वेश्चन करीत जाल्यार म्हणटा आमी आतां 20 लाख रुपया लोकां थंय वतात. पण जरी तर हे 20 लाख रुपयाचे जर हिशोब करीत इकॉनॉमिस्टांनी सांगला हे 20 लाखाचे सगळे फ्रॉड म्हणून. हातूंत फक्त बजेटेड अमाउंट आहा 1.5% ऑफ GDP. उरलेले 20 लाख रुपया खंयच मेळना. उरलेले सगळे गॅरंटी फॉर लोन्स.
20 lakhs crores जे आसा ते सरकार म्हणटा लोकांक दिल्यात म्हणून, आणि ह्या लोकांक दिता आसतना हाचो फायदो कोणाक चडान चड वता? बिग कॉर्पोरेट्स. ह्यो मुकेश अंबानी ताची जी भांडवळ एप्रिल म्हयन्यानसून आतां मेरेन ह्या 6 म्हयन्यांनी कमीत कमी 35% वाडली. मुकेश अंबानीचो भांडवळ ह्या 6 म्हयन्या भितर सरकाराच्या वेगळ्या वेगळ्या योजनेक लागून 35% वाडली. इतले सगळे जे उपाय आहा सरकाराचे, हे फक्त ह्या मालकांक आणि कॉर्पोरेट लोकांक वयर काडपाची योजना आसा. बारीक कंपन्यो आसा, MSMEs, टायनी सेक्टर, त्या सगळ्यांचेर सरकाराचो जबरदस्त हमलो जाता. आणि तशा वेळार सरकारान U-turn मारला. 2 करोड नोकऱ्यो खंय आमकां दिश्टी पडना. जे आयज फ्रंट रँक जे कोरोना वॉरियर्स म्हणटात ते सुद्धा सरकाराच्या उपाया विरुद्ध झुजतात. तुझे आंगणवाडी कामगार, आशा कामगार, पुलीस, जे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, तांकां पगार सुद्धा सरकारा कडल्यान टायम टू टायम दिवपाक जायना. आमी गोंयांत लोक खूब त्रासांत आसा. आणि त्याच बरोबर सद्याक ह्या कोविडाक लागून 1.5 लाख आमचे पावणे कामगार व जे गेस्ट वर्कर्स, जे मायग्रंट वर्कर्स म्हणटात, ते गोंय सोडून गेल्यात. आणि फिशरीज, कन्स्ट्रक्शन आणि इतर खात्यांनी थंय पोकळी जाला. कित्याक हे लोक जेन्ना गेल्यात गेस्ट वर्कर्स, तांकां तेंचे थंय सुटेबल नोकऱ्यो, सुटेबल लोक थंय ना म्हणून थंय पोकळी जाल्ली आहा. कामगार भावनो, म्हणजे भावनो, thousands ऑफ परमनंट आणि वर्कर्स आणि त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, तांकां महिना पगार ना. BSNL कामगार 6 म्हयने पगार दिवना. इट्स अ भारत संचार निगम लिमिटेड, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग. त्या कामगारांक गोंयांत आणि त्याच बरोबर देशभर त्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक 6 म्हयने जाले पगार ना. सरकार कितें करता? सरकार कोणाच्या खातीर वावुरता? हे आमी आयज प्रश्न विचारूंक ह्यो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतात. आणि त्याच बरोबर आमी डिक्लेअर करता की ह्या सरकाराच्या योजने विरुद्ध कामगार वर्ग आख्ख्या देशांत एकठांय येयला. खुबश्या फावटी ह्या प्रिंट मिडियाचेर किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर ज्यो चळवळ्यो आख्ख्या देशांत जातात त्यो दिसना. सरकार हांची नोंद घेयना. आणि खुबश्यो चळवळ्यो ज्यो जातात त्यो खंय तरी लिपलेले असतात. कोयला जे खजानेन कमीत कमी 5 लाख कामगार आहात ते 3 दीस संपार गेले. त्याच बरोबर भारत पेट्रोलियम कामगार संपार गेले. तुझे डिफेन्स प्रोडक्शन कामगार कंटिन्युअसली स्ट्रायकार गेले. फ्रॉम 12 ऑक्टोबर 2020 वचपाचे आसात. तशेंच आशा आणि आंगणवाडी कामगार रस्त्यार येयल्यात. तशेंच हालीं पुलीस जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहात ते रस्त्यार येयले जाल्यार तांकां गोळीबार करूंक ना तरी टियर गॅस घालून धांवडून उडयले. मर्सिलेसली दे वर टियर गॅस्ड. सो ह्या परिस्थितींत वी वॉन्ट टू डिक्लेअर that we are planning for an all India strike. The central trade unions have all met and have taken stock of the emergent situation that has arisen regarding the working class, the toiling people, the poor, and have decided to wage a relentless struggle. So as a result, we are meeting nationwide militant protest काल 23 तारीख सप्टेंबर कालच जाला. जशें जाल्यार 28 सप्टेंबर आमी नॅशनल कन्व्हेन्शन घेवपाचें आहा ऑल ट्रेड युनियन्स थ्रू आउट द कंट्री. And by 12th October, the Defense Federation workers are going to go on a strike. Most probably, and it is very likely that by the end of October, we will be going on an all India strike
by all the workers all over the country, no matter what, with all the restrictions and roadblocks that are there put by the government. We are going to go on a struggle and all India agitation. So we request you all to kindly put our concerns before the people. 1 day strike, 1 day strike followed by an indefinite agitation after the 20th of October 2020. Date will be decided by central trade unions. But we are all working together and planning together, because the kind of changes that are made, especially in the labor law, like the fixed term contracts and other legislations against the working class, that cannot be countenanced. And therefore, plus the other, the government, this government has disturbed the entire fabric of the society in the country. And therefore, there is a need for people to come together and fight valiantly, determinedly, unitedly. A time has come for that, and AITUC will be in struggle mode, and hand to hand we will be with other people, all struggling people in the country. Thank you. Sir, trade union, what is the major thing you guys are seeking from government? We want the reversal of the pro-employer labor changes, one. And secondly, we also want these various anti-people bills to be withdrawn, like the Essentials Commodities Act or bill, which will soon be enacted as a act. The banking regulations. We want disinvestment of public sector undertakings to stop. Because if you see all these various demands here, which we have put here, these are the prominent demands of the working class, which we are demanding. We are demanding minimum wages of 20,000 for unskilled workers. Why? Because there is scientifically, if you calculate, the minimum wages should not be less than 21,000 as of today. So all these various demands, the government of Goa has not revised the minimum wages since the last 4 years. So these are various demands which we are placing, and we need to fight more and more. And in the coming days, we will be singling out each item, because today we had given an overall kind of a bird's eye view of the various issues that are there before the people. So later on in the coming days, we will be taking each issue on its own and expounding on it, and we seek your cooperation so that our views go before the people in a proper manner. Sir,